Teka. Sabi mo to. Teka, pare. Huwag niyo muna anin. Wala mo nang titira. Hurahin. Pare. Teka. Yes! Ayan, no, di ba? Ay, init po. Chef! Chef! Chef yan, chef. Ayan. Chef! Chef! Ganito yan. Ito, bullshit. Pare, tikman mo, pare. Pare, tikman mo yung sabaw. Pare, Oh, tignan natin sabaw, Tikman tignan. mo, gago, tikman mo. Ayun, yes. Sabaw. Putang mo. Ito matakaw. Tagal na. Ayun, mura. Pare, picture mo na ako, pare. Sarap nga, yan. Yung lasa nung ano yun eh. Yan, wow. Grabe na lifestyle lang yan. Umusok pa. Umusok pa yan. Naka-video ba yan? Umusok pa yan. Ay, umiyak na. Umiyak. Malboro pa. Teka, sama ako dyan. Umusok. Mukha naman. Puro ano lang yan. Chef! Ito, santay. Ito, shit. Ito, bullshit. Ito, ewan. Ako, taga-tawa. Ano, ribbon cutting. Yan. Umiwalay na, nabisaklap. Ayun na yung pipito ni Wendy. Yan. Hop. Alam mo na kung saan to. Saan punta yan? Sa bus ba yan? Sa bus. Nagsabi. Huli. Huling-huli sa camera. Wala ka takbo-takbo. Yung puwet. Pero yung puwet. Yan. Yeah, boy. Yung puwet. Pare, tibag din yan. Matibag pa na iba yan. Ayan yung matakaw. Malasa.